मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषि सर्वोपनिषदो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत् प्रसन्न पारिजाताय स्तोत्रवैत्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत गृहे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पूर्वं राम तपोवनादिगमनं हत्वामृतं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाले दहनं समुद्रकरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणहरणम् एकद्विरामायणम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वदं